बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आईना देखने पर आपको चेहरे पे दाग धब्बे नजर आए हों और आपने उसके लिए मेडिसिन यूज ना की हो या कोई क्रीम यूज ना की हो ताकि चेहरा अच्छा दिखे। इसके अलावा अगर आपके कपड़े मैले कुचैले हों तो आपने उनको चेंज ना किया हो। गरज ये कि हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों के सामने बहुत खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे। बल्कि आजकल के दौर में तो ब्रांड का ज़माना है। हर इंसान ब्रांडेड सूट पहनता है, अपने आप को दूसरों से नुमायाँ दिखाने की कोशिश करता है। हर इंसान ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए कोशिश करता है। क्या आपने कभी बातिनी खूबसूरती के लिए कोशिश की है? ज़ाहिरी खूबसूरती तो सिर्फ इंसान देख सकता है, बातिनी खूबसूरत अल्लाह ताला देखते हैं। अल्लाह ताला को गरज नहीं है आपका चेहरा कैसा है, आपने ब्रांडेड सूट पहने हुए हैं कि नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को इस चीज़ से गरज है कि आपका बातिन कैसा है, आपका दिल कैसा है। क्या आपके दिल में दूसरों के लिए एहसास है, दूसरों के लिए प्यार है कि आप दूसरों का अच्छा सोचते हो? अल्लाह ताला को इस चीज़ से गरज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पहली वीडियोस में सूरत अल फातिहा को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझने और बयान करने की कोशिश की है ताकि हम प्रैक्टिकली सूरत अल फातिहा से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग लेके आ सकें। और इंशाल्लाह आज से मैं सूरत अल बकरा को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले सूरत अल बकरा के अहम नुकात पर, इसकी अहमियत फजीलत पे गौर फिक्र करूंगी ताकि हम प्रैक्टिकली सूरत अल बकरा से अपने लिए अच्छी बातें ले सकें और अपनी ज़िंदगी में लाके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। याद रखिए, कुरान पाक पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर करें, अपने रोज़मर्रा मामलात को बेहतर करें, लोगों के साथ अपना रवैया बेहतर करें और जहाँ तक हो सके अपने रब की खुशी के लिए काम करें। जिस तरह आईना देखने पर आपको चेहरे पे कील मुहासे, छाइयाँ या किसी किस्म का दाग धब्बा नजर आ जाता है, इसी तरह सूरत अल बकरा एक मोमिन का आईना है। सूरत अल बकरा को जब आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ों का पता चलेगा। सूरत अल बकरा इंसान को ऐसे शेक करती है, ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगी कि आप एज अ मुस्लिम इंटरप्रेट कर सकेंगे कि वेयर यू स्टैंड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपना मुआसबा करें, देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी गलतियां हैं, हम उनको बेहतर करें ताकि हम अल्लाह ताला की रज़ा के साथ साथ अपनी मंजिल क़यामत के दिन पा सकें। अब आते हैं सूरत अल बकरा की तरफ। सूरत अल बकरा मदनी सूरत है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। सूरत अल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है जिसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। बकरा का मतलब गाय है क्योंकि गाय का किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, इसी निस्बत से इसको सूरत अल बकरा कहा जाता है। आयतल कुर्सी भी सूरत अल बकरा का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल बकरा की और सूरत अल आले इमरान की बड़ी फजीलत बयान की है और फरमाया है कि सूरत अल बकरा और सूरत अल आले इमरान दो जगमगाती हुई सूरतें हैं जो कि क़यामत के दिन सायादार चीज़ की शक्ल में ज़ाहिर होंगी और अपने पढ़ने वालों की कफालत करेंगी। जैसा कि मैं बयान कर चुकी हूँ कि सूरत अल फातिहा एक दुआ है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ करता है और ये कि अल्लाह ताला हदायत के बाद नेक इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। इसमें दो किस्म के ऐसे मजाज हैं जिनसे बच के रहने की तलकीन की गई है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, यानी कि ऐसे लोग जिन पे अल्लाह ताला गजब हुए, गुस्से हुए, और ऐसे लोग जिन जो के गुमराह हो गए। स्पेशली सूरत अल बकरा में आपको अल मग़दूबी अलैहिम की डिटेल मिलेगी जो कि 1/3 हिस्सा सूरत अल बकरा का बनी इसराइल के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो कितने इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने उन पे सबसे ज़्यादा इनामात किए, मनोसलवा उतारा, सबसे ज़्यादा अम्बिया बनी इसराइल की कौम में से आए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ की। मुख्तसरन ये कि सूरत अल फातिहा में जो बात मुख्तसर की गई है, अल मग़दूबी अलैहिम की डिटेल आपको सूरत अल बकरा में मिलेगी और अद्दालीन की डिटेल आपको सूरत अल आले इमरान में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन को डिटेल के साथ समझें क्योंकि ये दो ऐसे मजाज हैं कि हदायत मिलने के बाद भी इंसान गुमराह हो सकता है। अल मग़दूबी अलैहिम वो लोग हैं जो जिनके पास इल्म होता है, जो सब कुछ जानते हुए गलतियां करते हैं, जो सब कुछ जानते हुए अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, अपने मफादात के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। कुरान पाक में यहूदियों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया, इसके बावजूद भी वो गुमराह हो और अल्लाह ताला उन पे सख्त नाराज हुए। इस्लाम में इल्म का बड़ा दर्जा है। इल्म के ज़रिए आपको हदायत मिलती है, लेकिन
اس میں بہت زیادہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں تم بھی المغضوب علیہم کے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اب جس طرح بنی اسرائیل کے پاس بہت علم تھا، خود اللہ تعالیٰ ان کے علم کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان پہ سخت غضبناک ہوئے۔ اسی لیے آج ایز اے مسلم جہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا جو ہمارے پاس علم ہے، کیا ہم پریکٹیکلی اپنی لائف اس طرح گزار رہے ہیں کہ ایز اے مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہمارے پاس جو علم ہے کیا ہم اس کا مس یوز تو نہیں کر رہے، ایک بات جو ہم جانتے ہیں اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے، اسی لیے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایز اے مسلم۔ ترتیب کے حساب سے سورۃ البقرہ کے 9 حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ منافق کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بات کی ہے اور اس کی سزا بتائی ہے کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ منافقت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ بآسانی سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کون آپ کے خلاف ہے اور کون آپ کا اپنا ہے، کیونکہ منافق لوگ آپ کے اپنوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ڈبل فیس لیے گھومتے ہیں۔ اسپیشلی ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پہ آپ کو خوش کر دیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کریں۔ منافقت کو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی منافقت کا شکار تو نہیں، کہیں ہم بھی لوگوں کو خوش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو ہمیں اسے نکالنا ہے اور سچا مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جا سکے۔ دوسرے حصے میں آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن ملے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر باقی مخلوقات پر فضیلت دی اور اپنا دنیا میں خلیفہ مقرر کیا۔ اس میں آپ کو فرشتوں کا تجسس ملے گا، جنت کی بات ملے گی، اور کس طرح شیطان نے بہلا پھسلا کر لالچ دے کر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ایک اور چانس دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ آزمایا جس میں آدم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اگر پہلے کچھ غلطیاں کی ہیں، اگر پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں گے اور بامقصد زندگی گزاریں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چانس دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، زندگی آپ کو چانس دے رہی ہے، دوبارہ سے کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کر دے اور مرنے کے بعد آپ جنت کے مستحق ہو سکیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی لائف سے سیکھیں اور اپنی لائف کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تیسرے حصے میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں انفارمیشن ملے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پہ فضیلت دی۔ من و سلوہ اتارا، بنی اسرائیل میں بہت سے نبی بھیجے، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کیں، اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو صرف یہی گمنڈ بڑا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی قوم ہیں، ہمارے میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ ان کو اس بات کا بڑا فخر تھا اور ان کے کوئی عمل نہیں تھے، جبکہ ان کے پاس بہت علم تھا۔ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھنے کے باوجود اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں کہ ہمارے پاس علم ہے لیکن ہمارے عمل ناقص ہیں، ہم صرف اپنے مفاد کے لیے چلتے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر بھی یہ مرض ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی طرح اگر ہمارے پاس بھی علم ہے لیکن ہمارے عمل کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا وہ علم کسی کام کا نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مختلف آزمائشیں ڈالیں، مختلف طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اس بات کی اکڑ رکھتے ہو کہ تم بنی اسرائیلی ہو، یعقوب کی اولاد میں سے ہو، تو ایٹ دا سیم ٹائم تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو تم امی سمجھتے ہو وہ بھی تو تمہاری ہی نسل میں سے ہیں، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور تم دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہو، تم کیوں یہ چیزیں بھول جاتے ہو؟
पांचवा हिस्सा सूरत अल-बकरा का दरमियानी हिस्सा है। सूरत अल-बकरा में जैसे मैंने बताया कि इसकी 286 आयत हैं। अगर इसको अदा करें तो 143 आयत नंबर है, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपना मुंह अब बैतुल मुकद्दस से हटाकर हना काबा की तरफ कर लो, और अब से तुम हना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। और इसी तरह उम्मत नबी को दरमियानी उम्मत बनाया। सूरत अल-बकरा का छठा हिस्सा, जिसमें अल्लाह ताला उम्मत नबी से मुखातब हो रहे हैं, यानी कि हमसे मुखातब हो रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अब तुम्हारी आजमाइश होगी। जिस तरह तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हर आजमाइश में पूरे उतरे, इसी तरह मैं तुम्हें भी माल से, औलाद से, सेहत से और किसी चीज के छीन जाने से आजमाऊंगा कि तुम मेरी आजमाइश में कितना पूरा उतरते हो। अगर तुम्हें तकलीफ आती है तो क्या तुम मेरी तरफ रुजू करते हो या आगे पीछे भागना शुरू कर देते हो। अगर तुम्हें किसी चीज का नुकसान होता है तो उसमें तुम किसको याद करते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारी आजमाइश है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ दिल लगाने के लिए नहीं आए, यहाँ हम अपने मकसद हासिल करने के लिए आए हैं। हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए आए हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम भी बनी इसराइल की तरह नाकाम हो गए और अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ली तो हम किधर जाएंगे, क्योंकि दुनिया में हम हमेशा रहने वाले नहीं। मौत हमको अपनी आगोश में ले लेगी। ना ही ये दुनिया हमारे लिए है, ना ही ये माल दौलत, ना ही ये कोठियां महल, कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इसीलिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक ढालना होगा, ताकि हम अल्लाह ताला की आजमाइश में पूरे उतर सकें। सातवें हिस्से में अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के अलावा अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंट, फैमिली लॉज, शराब, नशा, सूद, हर चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया है, ताकि हम हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। इंसान अपनी कमाई में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला की राह में खर्च करके कर सकता है। आठवें हिस्से में अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तलकीन की गई है। इसके बाद आपको रिबा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेज़ ये कि तिजारत को फ़रोग दिया गया है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और सूद से बचो, क्योंकि सूद और तिजारत बराबर नहीं। सूरत अल-बकरा का आखिरी और 9वां हिस्सा सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत पे मुश्तमिल है, जिसमें इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है। इसमें स्पेशली जो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें 3 किस्म के गुनाहों की जिक्र किया गया है, उस पे एक कम्प्रिहेंसिव दुआ है कि मेरे अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचा और हम पे वो बोझ ना डाल जो तुमने हमसे पहले लोगों पे डाले। यानी कि हम कमज़ोर हैं, मेरे अल्लाह हमें हदायत दे। हम कोशिश करते हैं तो हमें तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पे चलें। लास्ट में हम सूरत अल-बकरा का ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने 4 किस्म के लोगों की बात की है, जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई, जिन्होंने गलती की लेकिन उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगी और वो सरफरूख हुए। सेकंड नंबर पे बनी इसराइल की आजमाइश हुई। उनके पास इल्म भी था, सब कुछ था, इसके बावजूद भी उन्होंने हठधर्मी की, अल्लाह ताला की फरमानी की और अल्लाह ताला की गजब के शिकार हुए। तीसरे नंबर पे आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई और वो अल्लाह ताला की हर आजमाइश में पूरे उतरे। अब सबसे ज्यादा जरूरी चौथे नंबर पे आजमाइश हमारी है, जो कि अभी कंटिन्यू है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हो चुकी और उनका रिजल्ट आ चुका है। अब हमारी आजमाइश है कि हम अल्लाह ताला की आजमाइश में कैसे पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से हमें आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। अल्लाह ताला चाहें तो हमें सब कुछ दे दें, लेकिन अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म की कमियां करके, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी तकलीफ की शक्ल में, कभी किसी चीज़ की महरूमी की शक्ल में, कभी बेऔलाद की शक्ल में, अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमा रहे हैं। कि यहाँ एक लम्हा फ़िक्र है, हमें देखना है कि हम अल्लाह ताला की आजमाइशों में कैसे पूरे उतर सकते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि लोग कुफराना कलमात बोलते हैं। अगर उनके ऊपर तकलीफ आए तो वो कहते हैं कि सारी आजमाइशें मेरे लिए ही हैं, सारी तकलीफें मेरे लिए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे पहचान लिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो हमें इस जैसे कुफराना कलमात से बचना है। रखें, जब भी आपके ऊपर कोई तकलीफ आए सिर्फ अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें। अल्लाह ताला किसी को उसकी वसअत से बढ़ के नहीं आजमाता। हमें अल्लाह ताला पे जब पूरा बिलीव हो जाएगा तो दुनिया की हर तकलीफ हमें बहुत छोटी लगेगी। हम अल्लाह ताला की खुशी के लिए जिएंगे और इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो हम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह
اس آزمائش میں پورا اتر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیغمبر کی زندگی کو مطالعہ کریں، اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پنجتن پاک کی زندگی کو دیکھیں، نبی کی آل کو دیکھیں، تو انہوں نے کس قدر تکلیفیں سہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کو بھی آزمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں پہ پورا اترے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں ہم پہ آ رہے ہیں وہ عارضی ہیں، ٹائم گزر جائے گا، تکلیفیں گزر جائیں گی، مشکلیں گزر جائیں گی۔ کوشش کریں کہ ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نماز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں انسانی زندگی کے 5 شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ عقائد، نمبر 2 پہ عبادات، نمبر 3 پہ معاملات، نمبر 4 پہ معاشرت اور نمبر 5 پہ اخلاق۔ لاسٹ میں آپ سے ایک وعدہ لوں گی، آپ وعدہ کریں کہ آپ بھی اپنے آپ کو کوشش کریں گے چینج کرنے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان میں غلطیاں ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی غلطیوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا مانگیں اور ان قوموں کی طرح نہ ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے علم حاصل کریں اور پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھ تاکہ میں اس راستے پہ چلتے چلتے اپنی اصل منزل پا لوں۔ نیک خواہشات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جس کے ذریعے ہم اپنے عمل کو بہتر کریں اور تیری ناراضگی سے بچ سکیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچا، ایسی قوموں سے بچا جن پہ تم غضبناک ہوا، جو سزا کی مستحق ہوئیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔